दलाई हांकर विधानसभा एडिसिनी खरक बाचिद खरक स्नि चिथाम पार्थिरग्न लगियति त्रिपुरा हासनि मन्त्रग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि मानजाक नुबाय कतरमारेले खायमुनि बिसंति सलेंता सब डिविजन हाबानग नमिनेशन ब्लाय याफर लायका तिनि मार्चतलि नैजिबा सालमारि स्रांसुला तिनि अंका नमिनेशन ब्लाय याफर मुनि पाइथाक सालाहायनि बागै थोंग्रिनि जुदा जुदा बदल खलाबा अंखरै लामा बतक मसालायै नमिनेशन ब्लाय याफर लायतंगो अबाहिकन बीजेपी बदलबो दजार मालखुं साकाव कावै साउंड बॉक्स बांखा लाये मोसालाये रोजाब लाये नॉमिनेशन ब्लाय याफर फाइलायखा सेलागांग सब डिविजन हाबानग रिटर्निंग ऑफिसर नि थानी बीजेपी नि चौगै नाहारजा कैंडिडेट रखनो नॉमिनेशन ब्लाय याफर मुग लगे रैखा हासनि मन्त्रक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा ते मन्त्रक्रनि मानजाक मुबाय नॉमिनेशन ब्लाय याफर जाखा असल नुकजाखा सेलागांग लाहार जाग्लाया हयलाया खलाये बर रक बांबाय माने तै दजार मालखुं साकाव कावै मोसालाय माने बाक्साबा साउंड बॉक्स बांखा लाये मोसालायजाक तंथकलायजाक रोजाब मुंनि कक थायबाय बिस्मा कल कलै मोसालायजाक जय तो निश्चित जोंनि नुखा चिनी थांनाय अनेक कयेकटा मास आगेनो जेभाबे एडिसि एलाकाओ बरक समयनि नाचिं लायजाक जेमन जों कायसा अनुष्ठान नाचिंमा हाय बा कायसा पान्डानो नाचिंमा हाय कायनो एडिसिनि चिनी लुकुरकबो चिनी तिप्रासारक जतनो नाचिं लायजाक ओ इलेक्शन बखुर फाइनाय बखुर जों बीजेपी नि पद्मबो बनो एडिसिओ सरकारा चुकनाय तो जेभाबे तिनी चिनी माननीय मुख्यमंत्री नि उपस्थितिओ जों जागा नमिनेशन दाखिल खायका एवं যেভাবে চিনি মন্ডল থেকে বা চিনি যারা লোকাল নেতৃত্বক যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা পায় নরনুখানা হাজার হাজার চিনি যারা সৈনিক রক যেভাবে টংটক জায়গায় খাতুংখা জায়গায় ফাইকা যে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ন বাহাইকে जों खुमलुंगा सरकार सेनाम मानाय चिनि लक्ष्य बा वान समूह नाहारमुं जे चिनि बरनाय बागै सामुं थांनानै जों जे एडिसिओ कायसे गुड गवर्नेंस है एकेबारे ट्रांसपारेंसी गवर्नमेंट जों आसुरिनानै जों जय निश्चित एवं एडिसिनि प्रत्येकटा बरनाय बागै जों प्रायोरिटी बेसिसै जों सामुं खालायनाय अबनो चिनि फार्स्ट नाहारमुं दंनाय एडिसिओ पुला बीजेपी 2828 कैंडिडेट रितंगो सरकार गठन सरकाराव फाइनाय बजारते বিশ্বাস ना रखतम বিশ্বাসआ अबा आं एज ए प्रार्थी बा आं एज ए कैंडिडेट हिसाबै आबा आंनि भरोसाया अम जनगणनि भरोसासि जनगणनि जे बोखा बा जे বিশ্বাস जनगणनि বিশ্বাসটাबो एकटानो नरेंद्र मोदीजी एवं मानिक साहाजी एवं बीजेपी नो जेभाबे बरक हामजागै ताबुक पाहाड़ समतल जत जागा जेभाबे उन्नयननि कर्मयज्ञ चलित दङ तो अबायखायनो जों एडिसिओ बीजेपी सरकार तुबमो परे ट्रिपल इन्जिन सरकार आचुकनाय एवं पासापासि जों जे ट्रिपल इन्जिन सरकार आचुकनाय परे जों प्रायोरिटी बेसिसै सिन बरन बागै जों सामुं थांगोन সবাই জানেন যে এডিসির ইলেকশন এবং আজকে লাস্ট ডে নমিনেশন দেওয়া তো আমাদের পার্টির থেকে সব জায়গায় আমাদের যারা স্টেট লিডার আছে সব জায়গায় আজকে নমিনেশন পেপারে বিভিন্ন জায়গায় ওনারা গেছেন আমি চুজ করলাম এখানে আসার লংতরায় দিল্লিতে আসার এনএসডিএম অফিসে আসার আমি চয়েস করলাম তো আজকে তিনজন যারা নমিনেশন দিয়েছেন তাদের হয়ে আমি ওদের সাথে আমিও এসেছি পুরো রেলি ঘুরে এসেছি মানুষের মধ্যে একটা বিরাট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে মানে মনে হচ্ছে যে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে ইলেকশন হওয়া উচিত তার একটা ঝলক কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষ দেখে অভ্যস্ত সেইভাবেই কিন্তু আজকেও আমি দেখলাম বরং আরও বেশি করে ওনার উপর বিশ্বাস এবং আশ্বাসের যে একটা ছবি আজকে এখানে এই লংতরাই বেলিতে এসে দেখতে পেলাম তিনজন আমাদের এখানে আজকে নমিনেশন দিল পুরো সারা ত্রিপুরাতেই আমাদের বাকি যে টোটাল 28টা সিটে সব জায়গায় নমিনেশন দেবে এবং আমরা শিওর যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার এডিসিতে সরকার গঠন করবে স্যার আইপিএফটির সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়েছে এইগুলো নিয়ে তো অনেকবার কথা হয়েছে